ماشي حاجه فرشه بصح مع هذا justement Jamal, هذا c'est le pouvoir dans les suggestions les nas تعاودها en permanence. On appelle ça, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des distorsions et qui deviennent الانسان يولي يتقبلها قال مسالمه. وعلاش؟ باسكو الناس كامل راهم يعاودوا فيها. Je vois, نشوف ساعات de temps en temps des citations sur Facebook, hein, des citations où je ne suis pas d'accord, mais les gens les acceptent parce que مسلمات. كيما la fameuse citation هذيك اللي يقول لك personne n'est devenu riche en travaillant de 9h à 5h. هذه j'ai un contre-exemple. قال لك personne n'est devenu riche. واحد ما كانش انسان اللي ولا غني وكان يخدم من 9 ل 5. قال زعما ما تقدرش تكون عندك ان بون نيفو دو في فينانسي الا راك خدام عند كاش واحد. شوف لامي مارس هادو سي ان جينيرال لي جروب كي شغل المخاولاتيه. نجيب اسمح لي كي قاطعت كلام كبير نورمالمون نسكت ما نهضرش خلاص كي انت راك حاضر في هذا اللايف بس اسمح لي انا عندي قلبي معبي يا خويا باغي نهضر. انا نجيب هذو فرغ هذو هما تاع الجو ربيع وانت تستطيع يخلقوا لك واحد الحوايج زعما تقول او منا شغل ديلوا لازم تتبعهم باش تولي اونتربرونور. لا بروميير شوز يا ربي واحد تريكو واحد يبيع لك تريكو واحد يشري كاس من علي اكسبريس ويعاود يبيع واحد يكردي تليفون ويبيع ومن بعد يقول لك انا اونتربرونور وكوتش في الانتربرونوريو. يا سبحان الله حسين بوكابوس ما قالش على روحه كوتش قالها بركي عاد لازم تتقال والله كي تهضر معاه لا يقول لك يا اوسي اوتر شوز. جمال انا نحس بك جمال انا نحس بك جمال باش نفريو هذا اللي يقول لك كوتش اون انتربرونوريا. ان كوتش يسمع قبل ما يتكلم وكي يسمع اون فوا كمل سي بون سمع كي يتكلم باش يخلي واش سمع ينضبط في منهجيه باش تخليك انت تستنبط جبتها بيان بالعربيه لي سوليوشن الحلول. داكور دونك لي يجي يقول لك انا كوتش في كذا وكذا ويجيك افيك دي روسيت هذاك ماشي كوتش هذاك معلم هذاك سي ان كونفيرونسيي. D'accord. Il faut qu'on se mette d'accord aussi sur les concepts, Jamal. Yeah. Alors, Jamal, juste une petite digression. Bon, rahli le commentaire mqbila, mais il y avait quelqu'un qui avait dit le cerveau ne comprend pas la négation. Qui كنت نتكلم على الدخان. قالنا le cerveau ما يفهمش la négation. Ou قالنا c'est pour ça que صحيت merci beaucoup نستعرفك t'es un vrai sniper mon ami. Alors le cerveau ne comprend pas la négation كي تقول لواحد حبس تخمام تما وين يحب يزيد يتكيف. Effectivement et c'est pour ça que l'industrie du tabac utilise les phrases négatives هادو. On est bien d'accord. Arrêtez de fumer واحد يحبس الدخان الانسان ما يحبش يحبس quelle que soit l'habitude. الدخان et ainsi de suite. Et Faisal, je vais revenir maintenant sur l'idée de travailler de 9h à 17h, c'est promis. ما كانش انسان يحبس عاده que ce soit مليحه ولا ماشي مليحه. Donc il a l'objectif تاعك تحبس الدخان. Ton objectif est mal formulé. L'objectif doit être affirmatif. Le vrai objectif, c'est حبيت نربح الصحة تاعي. نحكي لك cette petite anecdote, Jamal. J'ai eu un client, جا حب يحبس دخان. قعدت
خليته يحكي 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 يحكي. Au passage, une séance de coaching PNL, en moyenne, ça dure 1 heure. Mais si on utilise uniquement le moment où j'interviens, c'est censé durer 10-15 minutes. Hein. Ça, c'est beaucoup moins. Mais le temps, c'est pour permettre à la personne de s'exprimer. Ou تخليني انا شويه نكابتي شويه la stratégie mentale de la personne. خليته يحكي يحكي exactement يحكي 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 حتى وين الخيط وين راهو الخيط. C'était quelqu'un qui était marié depuis une douzaine d'années. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont adopté une petite fille. Même la photo, elle était adorable, Allah يبارك. Et قال أنا je ne vis que pour elle. ويحكي ليها ويحكي له خليته يحكي 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 يحكي. Je vais poser cette question. Il y a beaucoup, les êtres humains modernes, on a des rites de passage. في les sociétés primitives, le rite de passage ما باش الولد ولا الطفل قال يولي انا adulte لازم يروح يجيب يصيد سبع ولا يقتل un ours ولا c'est bon, c'est un rite de passage. Là, le monde moderne, le rite de passage, ça peut être le bac, ça peut être le premier job, ça peut être le mariage, ça peut être, chaque société a le rite de passage moderne. حكيتوا على بنته نهار تجيب لا سيزيام نهار تجيب بي ام تجيب لو باك premier travail, première voiture, premier voyage, premier قال لي انا جو rêve قال لي نهار تتزوج قال لي نجيب لها اوركستر. قال لي ماشي 2 3 4 5 musiciens. قال لي نجيب لها اوركستر نتاع اندلس. قال لي قوجا اوركستر نجيبه لها. Qu'est-ce que j'ai fait؟ هذا جا على جال الدخان. اسمح لي هذا جا على جال الدخان. نشوف مخو وين الدار. رحنا شو وين راح. وعلاش جمال une émotion تديك une émotion. Des fois عباك جمال tu passes pendant que tu discutes tu passes d'une idée à une autre. Justement. ورانا مازال ندورو في الموسيقى صافا رانا ملاح. Tu vois, Jamal, des fois, on a l'impression بلي رانا نروحو d'un sujet à un autre où il n'y a pas de lien. ما كانش رابط. الرابط المنطقي ما كانش كاين رابط émotionnel. D'accord? Donc, une fois que j'ai eu cette information-là, quand je l'ai mis sous hypnose, avec ce que je lui ai fait imaginer, j'ai fait imaginer le jour du mariage de sa fille, هو ما كانوش. Ou à un moment, pour le mariage, Bento Talat, elle a pris la parole et elle a dédié cette belle journée à la mémoire de son père, Allah yarhamou. Il a allez, c'est pas normal ce que je viens de voir. Allez, exactement ce que je lui ai suggéré. Allez, c'est pas normal. Allez, vous cherchez la cause autour de vous. Chef فيا هكذا قلت له فهم لي حاجه قلت له جيت باش تحبس الدخان نسبا قال لي وي قلت له ديرني باكي هذاك اللي راهو في الجيب تاع الجين تاعك وعلاش جبته معك à quoi il est censé servir. Il a posé sa main sur le paquet, je l'ai remis sous hypnose. عاود ديتو هكذاك يدو فوق الباكي عاود ديتو يزيد يشوف لا سين هذيك. Instinctivement هكذاك pendant qu'il était en train de voir la scène, il a pleuré un peu. Instinctivement, kharj le paquet, il l'a complètement écrasé entre ses doigts et il l'a jeté. Il l'a jeté violemment. عاود خرج. L'inconscient تاعو اللي دار هذيك لا ديسيزيون. Exact. عاود خرج واش قال لي؟ قال لي monsieur Mizi, قال لي je me sens pas bien, نحبسوا la séance et on se revoit plus tard. On s'est donné rendez-vous 2 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, qui a déjà, قال لي monsieur Mizi, قال لي أنا c'est bon, أنا حبست, mais جيت juste au cas où que je me تزيد لي. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait au bout sur place, ça a été le paquet Hadak qu'il a jeté. Depuis le paquet Hadak, il n'en a plus acheté de cigarettes. C'est bon, ما شراش. هنا ما قلنا تدخين مدير للصحة. Voilà, exact. On a un témoignage de Yahya qui a aussi gagné la bataille contre le tabac. الناس يا سي نجيب
Ah, Amira, Amira, je suis vraiment désolé. Amira, je vois passer de temps en temps tes posts. Moi aussi, j'ai les larmes aux yeux quand je lis tes posts, mais aussi j'ai mal aux côtes parce que tu as un humour ravageur. Tu me tues, ton humour me tue, Amira. Ah, alors, juste pour revenir à ça, الفايدة ماهيش في الدخان ماشي مليح الدخان حرام الدخان كذا الدخان كذا non, quelle est l'émotion qu'on recherche à travers l'arrêt de la cigarette وعلاش حبيت تحبس الدخان tu vois est-ce que j'ai eu quelqu'un qui est venu باش يحبس الدخان درت له un petit exercice هكذاك sous hypnose لقيت بلي finalement Sid il n'était pas motivé pour arrêter la cigarette en le sortant de l'état d'hypnose, à l'Algérienne, allez, c'est ma femme qui m'a envoyé. Allez, j'ai aucun problème avec la cigarette. Allez, c'est ma femme qui en a marre de la cigarette. C'est ma femme qui en a marre de la cigarette. Ben voilà, Abdelkader, voilà. Comme quoi, il suffit de partager la réussite des gens pour que d'autres personnes réussissent. Eh ben, Abdelkader, je te souhaite, Inch'Allah, je te souhaite la santé, le bonheur, et je te souhaite de pouvoir marier les enfants de ta fille, Aïla, Inch'Allah. De pouvoir les marier, de pouvoir tenir dans tes mains les enfants des enfants à ta fille, Inch'Allah. Alors, pour revenir, donc... خليني نفوت واحد الميساج هكا. تفضل جمال تفضل. والله غير شوف اقسم لكم بالله يا ليكي والله انا عباك كنت شوف سمحوا لي كيما ناش نقراو في لي كيستيون سمحوا لنا مي لازم نقولها بالك ماشي خلاص بالك نسبه كبيره تكون هالهضره سبه في الليله الناس بزاف طيش الدخان وسيرتو رانا في رمضان سما واحد 12 ساعه 16 ساعه كما تكيفاش انا واش راح نقول لكم والله غير من عند ربي وبنيه صافيه نقول لكم هالهضره بار اكسبيريونس انا تعرفوني خاطيني الجو راه وانت تستطيع شوفوا هذيك والله انا بابا الله يرحمه مات بالدخان في الدخان طربقوا كان جيني في راسه وكان كراك الله يرحمه بصح طربقوا الدخان ما نقولوش بالك كون موش الدخان راه مازال حي ليومنا هذا مي كون موش الدخان راه عاش حياه اللي اقسم لك بالله الحياه اللي عاشها هك وليكون ما جاش الدخان بالك عاشها هك ماشي بالك 100% ليكيب من الاخر أنا قلت لكم باللي هذيك تاع التدخين يضر بصحتكم أقسم بالله ما تنفع وهذيك تاع يرسم لك ريا محروقة وريا تاع فيمال وتاع اللي يتكيف واللي ما يتكيفش ما تنفعش باسكو مول مالبورو ومول غولواز ومول هذا المشاكل هذو كامل أقسم بالله البيت الوحيد نتاعو أنه يدخل الصوارد فقط خويا سما مستحيل واحد يدير لك حاجة اللي تخليك أنت ما تعطيهش الصوارد مستحيل صح انا الاكسبيريونس نتاعي قلت مع راسي نوضني واحد الكومونتير انا كانوا يقولوا لي انا جيب حبس الدخان ما قدرتش نحبس الدخان ونقولها بالدرجه حشيتها لروحي كلحت روحي باللي انا انسان اللي نشتي الدخان وعندي حطه تاع راستامان وريقي وتكيف ومبوخ وتصوري كل بالدخان وبيان وهكا كلحت روحي حشيتها لروحي باش ما نخليش مخي كل يوم في عذاب باللي انا ما نقدرش نحبس الدخان واش دار لي مخي عطاني حشيه اللي زعما انا نشتي الدخان ليكيب نوضني كومونتير يا نجيب كنت هكا زهر كنت نكونيكتي نوضني كومونتير كان اليوم هذا كان يشافي لها ما على باليش لا دات مي يدخلوا لي ستوري تاعي في الانستغرام اللي باغي يشوف ادخلوا الانستغرام تاعي جمال خلفاوي تيري 8 وشوفوا لي ستوري كي درت ستوبين سيجارت اقسم لك بالله يا نجيب غير كنت قاعد متكي نشوف فيه فيديو ما عنده حتى علاقه بالدخان ما عنده حتى علاقه بالسبور لتحت اذا تعرف نهبطوا اليوتيوب لقاو لي كومونتير لقيت واحد واش قال لهم هكا اخي تعرف هذوك اللي يديروا لي كومونتير بارتي وكثر خيره قال لهم يا نجيب قال لهم انا يا جماعه حبست الدخان داروا له كيفاش تحت قالوا له كيفاش كيهبط واش نلقى قال لهم حكيت مع روحي باللي انا انسان كون نقدر نحبس الدخان راح نقدر ندير اي حاجه وكون ما نحبس الدخان راح نصير لروحي انا باللي انا انسان وماني حندير والو في حياتي
عباك يا نجيب صار لي عباك واحد ضربني، عباك واحد الحاجه صارت لي مانيش يبان لي ما صارتش من قبل، والله اعلم ماهيش حد تصرا. واحد الحاجه ضربتني يا جدك. شريت دوزيام باكي ثم وين طلعت للدار نتكيف في الدار قدام ما برا في القهوه في الخدمه في لي فيديو بارتو نتكيف فيمار. انا كنت فيمار. عباك يا مجيد يا نجيب على بالك تريح مع راسك وتحكي قال انا انسان اللي حاب ندير ان شاء الله يا ربي بزاف حوايج في حياتي، بصح اني الدخان ما قدرتش نحبسو. بونتا يا الزح بونتا رخصاتك سبحان الله نحكيو حنا في حنا. بونتا طحناتك، بونتا هبطاتك. كيفاش راح تقدر تخدم وكيفاش حتنجح وكيفاش دير كيفاش ما تقدرش دير واش راك حاب دير وانت ما زلت تكيف وتجيب لي عصرين ما يخدمها ليش في راسي بلي تقدر. والله ما تقدر، والله اللي هو ربي لا تقدر. لانه دخان زعما ماشي كدخان كابيتود نيجاتيف راهي في مخك لاصقه، ما قدرتش تنحيها وتطيشها وتنستالي ابيتود بوزيتيف واحد اخرى. حتروح نتايا هنا جمال قصتها. tu viens de t'exprimer comme un PNListe. une habitude باش تتنحى لازم ترومبلاسها بحاجه واحده اخرى. كذب عليك ايماجين جمال، ايماجين قعدنا في الدار هذاك القجر هذاك qui ne sert à rien qui تفتحوا déjà difficilement باش يتفتح parce que il est plein, il y a des papiers, ça bloque et tout. Un jour tu décides de faire le ménage. تنحي القجر، tu jettes le contenu, tu le remets à sa place. سمانه من بعد تروح تفتح كيف tout le désordre est revenu. D'accord. Mais si tu décides de vider le tiroir et de dire maintenant le tiroir hada, je vais le garder, le réserver à tel type d'objet. Par exemple, le tiroir hada نحط غير le téléphone taille, les accessoires, tout ce qui est électronique. Eh ben, تفتح القجر سمانه 2 semaines 3 mois plus tard, il est bien rangé. Voilà, parce que tu lui as donné une finalité. Le cerveau تاعنا quand il crée une habitude, يفتح une sorte d'autoroute, يخلق طريق des connexions entre les neurones. Pour la cigarette, des connexions entre les neurones. Les premiers temps qui بديت تكيف la première cigarette, la deuxième, elle était désagréable. Le corps تاعك il a combattu, حارب la matière, le produit هذا. Et puis ensuite les habitudes se sont installées et le cerveau a investi dedans. Il a créé des connexions neuronales. Si vous n'avez pas décidé d'une autre habitude, eh ben, les connexions hadouk mazalhom. Et c'est ce qui fait que nas ta'aoud tous les dokhan. Donc, remplacer une habitude toujours par une nouvelle habitude, c'est ce qui permet de remplir le vide. La nature a horreur du vide. Hadi wahda pour la cigarette. نعاودوا نوليو لحكايه الخدمه de 9h à 17h pour revenir les formules هذوك تاع التنميه البشريه تاع si vous شوف عندك هذه si vous ne réalisez pas vos rêves تستطيع si vous ne réalisez pas vos rêves quelqu'un d'autre va vous recruter pour réaliser les siens. هذه ثاني الدور. الا انت ما تحققش الاحلام تاعك يجيك واحد اخر رايح يركروتيك باش انت تحقق له الاحلام تاعك. Ça ce sont des formules toutes faites. تلقاهم c'est des citations sur Facebook et la plupart du temps les citations تاع Facebook qui ما يعرفوش شكون قالها يكتب لك اينشتاين. باسكو كي تسمع اينشتاين تقول اوكي داكور سمعنا ستيف جوبز اكزاكتومون هذه هي. Maintenant, تشفى على نزيد نفكرك فيها ما تلمسين البرهان بالعكس النقيض. تشفى عليه برهان بالنقص النقيض. La démonstration par l'absurde, la preuve par l'absurde. C'est-à-dire que pour prouver qu'une affirmation est fausse, on doit juste lui apporter un contre-exemple. J'ai rencontré واحد السيد الله يذكره بالخير اسمه أحمد. C'est un franco-tunisien installé à Londres.
تلاقيت معاه في الموا دو مارس هذا في لا فلوريد في لي زيتازوني. رحت اون فورماسيون، درنا لا فورماسيون مع بعض، رحنا اون ديني انصومبل، كرينا واحد ستاك جمال هكذا ستاك بوينتور 44 فوالا. ما دارش فيها حبابه. يعني يجبد لي زيموسيون جمال، لي زيموسيون. شفت الفيديو اللي بعثته لك قبيله؟ ما حليتوش، ما فتحتوش قلت لك غض البصر. بعد جمال بعث لي لا فيديو دان بلا اي تو، قلت له انا في رمضان غض البصر، لي فيديو تاع الماكله جو لي ريغارد با. Voilà. Alors, donc j'ai rencontré donc ce monsieur Ahmed qui aujourd'hui est devenu coach. Il est à Londres. Il fait de la PNL, il fait de l'hypnose. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de belles choses. Il a un bel état d'esprit. قال لي avant de me lancer في le coaching à temps plein, قال لي j'étais trader pour une banque. قال لي je me faisais des commissions. قال لي à la fin de l'année, un chef d'entreprise rêverait de toucher les commissions ديالي. قال لي je peux considérer que j'étais riche à l'époque où j'étais salarié. قال لي دوكا كي بديت في الكوتشين، قال لي بون لو نيفو دو في تاعي طاح، مي يطلع بشويه parce que je suis en train de me constituer ma clientèle. Voici un exemple de quelqu'un qui a pu se constituer une aisance matérielle, parce que finalement la richesse est là, ماشي في الكونت. تصرف قد ما تدخل. Je veux dire, autant tu dépenses, tu gagnes d'argent, autant tu dépenses. Mais voici l'exemple de quelqu'un qui a travaillé tous les jours de 9h à 17h et qui se considérait riche et qui avait un salaire qui était équivalent à ce dont rêvaient beaucoup de chefs d'entreprise comme dividende, comme bénéfice à la fin de l'année. Donc, Hada, c'est un exemple. Et j'ai rencontré la carrière taï énormément de gens, les rami khadmou dans une entreprise où ils haqqou l'ahlam tahom dakhil sharika. Tu vois, ça veut dire, c'est pas parce que tu es en train de travailler ou dans une entreprise que les rêves taïk, tu dois les mettre de côté. Hada, pourquoi les gens croient en ces citations? Parce que dès une citation, tu une structure avec une relation de cause à effet. Lukan dir kda, yisra lek kda. Ou dit تحت من تحتها, هذا c'est le biais d'ancrage. تحت من تحتها un nom célèbre, دير اينشتاين ولا بيل غيتس ولا. قاطعك برك. يجي تفضلك نعاودوا هنا نرجعوا للهضره الاولى خلاص اللي بديت بها انت، كي قلت بلي كوكا كولا جابت دارت الاغنيه تاع مايكل جاكسون اسمها صرانيان كيما نقولوا صرا ربط. وي انا ثم واش كنت باغي نقول لك، كانت كونفيرميت لي واحد الفكره كانت في راسي برك اللي هي زعما هيدن شودرز وهذوك كيجيب كريستيانو رونالدو زعما بالشامبوان هذيك وكل شيء كيف تسمى شغل يستغل بلا ما يزيد يتعب روحه ويقول لك هيدن شودرز وما على باليش الدنيا واش يدير، يروح يستغل لا فورس تاع واحد ويعطيه هيدن شودر بيسلكو باش نتايا مخك كريستيانو راه كاين في راسو بصح برك يزيد يشري هذاك الشامبوان الخطره الجايه. هنا نعاود نرجع للهضره اللي قلتها دركا اللي هي يدير لك هذيك السيتاسيون ويزيد لك زعما من تحت ستيف جوبز هكا زعما ويدير لك تصويرته هكا فاهم كيفاش سما مخك واش يصرى له مخك زعما ملي كان صغير وهو عنده غير ستيف جوبز شغل حاجه خشينه بزاف. لازم الهضره اللي يقولها ندير بها باش نكون كيفه. هذا هو المخ هكا يحسب. من بعد هذيك لاسيتاسيون اللي ما كانش منها باسكو كيما الهضره هذيك تاع قبيله تاع دي 19 ولا ما على باليش راهم يقولوا ليكيب اللي انا ازيد خمم باللي بابلو اسكوبار اللي كان يقول فيها. وبابلو اسكوبار خويا العزيز مهما كان انسان اللي يبيع لا دروغ يبيع الغبره راك فاهم. تسمى ما تجيش تقول لي انا هذه في قالتش ما تخلط لي شعبان في رمضان. انا جمال quand tu me parles على Pablo Escobar, ce que je veux retenir الحاجه اللي ce que je veux retenir من هذا السيد c'est que ce gars-là a été encerclé par les forces de police dans sa résidence. Coupa ou l'électricité, coupa ou le gaz. Sa fille était malade. Quand Merida, je pense qu'elle avait une bronchite ou là. Ou Sid, d'après ce que j'ai lu, Sid, en une seule nuit, harq l'équivalent à 3 millions de dollars. Harqam, hatam flash cheminée ou harqam. C'est la seule chose que j'ai envie de retenir à la Pablo Escobar. Habikoul, la valeur a primé, la valeur de l'amour,
la valeur de la famille, la valeur de la vie humaine a primé. Ça veut dire que c'est la même personne. Personne n'est devenu riche en travaillant de 9 heures à 17 heures. C'est la même personne. Tu vas pas être d'accord, Fihachi, mais il y a toujours quelque chose de positif à prendre. Syed, il a sacrifié 3 millions de dollars pour pouvoir juste بنته ماشي يبريها ماشي c'est pas un traitement ولا tu vois c'est ça la vraie richesse. اسمع الكمال لله انايا وتجيب لي استغفر الله يا ربي ربي لا قلت لك الشيطان بالك فيه حوايج ملاح يا وتجيب لي ما على باليش شكون يا وتجيب لي كاش اشر واحد خلقه ربي فوق الارض هذه بالك وحشي هذاك تاع بكري ولا تلقى فيه حوايج ملاح تلقى بالك كان حنين ولا هكا بصح السيد كان يبيع لا دروغ خلينا من التعاملات الحسيه ولي زيمونسيون الدنيا كون نجيو نخمو بالمنطق واحد يبيع لا دروغ حاجه نيجاتيف ما تجيش تقول لي ما نروحش انا نهز منه ما نروحش نهز منه وانا Jamal je suis d'accord معك et je suis d'accord ثاني اسمح لي يزيد قاطعك الله يجازيك يعني ساعات نولي نقاطع بصح نقدر زعما كيما قلت انت يزيد فضلك نهز منه الكوتي تاع الحنانه مع بنته نهز من فهمت كيفاش نهز الافعال الخيريه جمال كان يدير الخير هو voilà tu sais Jamal il faut pas que l'opinion اللي عندنا على الانسان انسان ما elle va nous aveugler نوليو نتعماو على الاشياء الملاح اللي نقدروا نديوها عليها. Il y a du bon chez beaucoup de gens. شوف كاين un livre que je conseille systématiquement للناس اللي يحبوا يتعلموا la persuasion à travers la PNL. Le livre هذا اسمه The Way of the Wolf, la voix du loup. The Way of the Wolf كتبه واحد السيد اسمه جوردان بيلفورت. Jordan Belfort était un escroc. C'était quelqu'un qui بدا في Wall Street comme courtier, بعد راح خدم dans une boîte de courtage. Il a créé sa propre boîte. Il est entré en prison pour une affaire d'escroquerie. Mais le système de persuasion تاعو était très efficace. Le livre هذا, je le conseille et je dis aux gens ادي واش يساعدك, n'est-ce pas, et ne te laisse pas aveugler par la personne. Parce que quand on y réfléchit, il y a énormément de gens qui sont de très mauvais exemples. Voilà, The Wolf of Wall Street. Il y a énormément de gens qui sont de très mauvais exemples, dans leur globalité, mais qui font aussi des choses qui sont épatantes et qui peuvent être prises comme exemple. Donc, Jamal Bash Ntfahmou, il est Akram, je suis d'accord avec vous. Peut-être que le métier de trader est un métier qui est relativement à part, mais il s'agissait juste de prendre un exemple de quelqu'un qui est salarié et qui se considère comme riche. Plus près de nous, alors c'est un ami, donc un ami à lui qui a été recruté par un laboratoire pharmaceutique. وصاحبه هذا كي تركروتا دونك دخل شويه بيستون صاحبو اللي دخلوا واش قال له صاحبو قال له لا بروميير شوز اللي لازم شري ماشينه هذيك اللي تحسب دراهم. Ça veut dire que beaucoup considèrent que certains postes dans certaines entreprises en Algérie par exemple sont très rémunérateurs, et quand vous comparez peut-être à ce que vous pourriez gagner en montant votre entreprise, si vous considérez que le niveau de rémunération que vous obtenez en étant salarié correspond à votre vision de l'aisance matérielle, bah, allez-y. Je veux dire, il y a des gens qui s'accomplissent dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens aussi qui s'accomplissent lorsqu'ils se mettent au service d'organisation. Je rencontre souvent qui me coachent nas soit Fisharika, soit Hagda en coaching, life coaching, qui يحكي لي على الخدمة تاعو يقول لي احنا chez nous c'est pas la même chose. احنا ماشي كيف. Le hna هذا est très important pour ces personnes-là, ce sentiment d'appartenance. Et peut-être que la même personne, si elle avait créé une entreprise, pourrait peut-être doubler ou tripler ses revenus et n'aurait peut-être pas
cette satisfaction émotionnelle qui est d'appartenir à quelque chose de grand. Qui m'est collé واحد يقول لي je préfère être chef de service dans une grande multinationale que PDG d'une entreprise où il n'y a que moi, ma sœur et mon chat. Mais après, ce sont des situations individuelles où il est bon de comprendre que la situation de chacun est propre à chacun. Kima kan yqul Mqbila Jamal, on n'est pas dans des postures, le développement personnel avec des